हो बर्तमान आम टे माँ का म्यूजिक सहित नीरव रहा माँ का आशीर्वाद प्रार्थना करिया साइलेंट। ओवर गोटे मिनिट माँ को नाम जप करिया राधा समस्त आम माँ को नाम जप करिया Ma 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 Over. Radha's prayer. পহিলি দেখারে জানিলি প্রাণ প্রভু ঈশ্বর হৃদয় দেবতা ঘেনিবা হেউ অর্ঘ্য মোহর सबु मो भावना बेग अनुभूति अंतरी जीवनर गति सकल प्रति अणु शरीरे प्रतिरक्त बिंदु मोहर प्रभु सेना तुमरी एकांते मोहि सर्वमन्ते
ନିଶ୍ଚିନ୍ତେ ମୁଁ ତୁମରି ମୋର ବୋଲି କିଛି ରଖିନି ହେଉ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ଯାହା ବାଛି ଦେବ ମୋ ପାଇଁ ଜୀବନ ବା ମରଣ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଭୋଗ ବେଦନା ଯାହା ସୁମୋ ପାଶେ ତୁମ ଦାନ ବୋଲି ଆଦରେ ବରି ନେବି ହରସେ ଗୋଟି ଗୋଟି ତୁମ୍ଭ ଦାନ ମୋ ଠାରେ ଦିବ୍ୟ ସମ୍ପଦ ବୋହି ଆଣିବେ ମୋ ସମୀପେ ଅପରୂପ ଆନନ୍ଦ। दुर्गा स्तोत्र। मातः दुर्गे सिंहवाहिनी सर्वशक्तिदायिनी मातः शिवप्रिये तोर शक्त्यंश जात आम्भेमाने भारतवर्षर युवकगण तोर मंदिर रे आसीन प्रार्थना करुचु। शुण मातः ए भारतवर्षे प्रकाश हुह। मातः दुर्गे जुगे जुगे मानव शरीर रे अवतीर्ण हुई जन्मे जन्मे तोर ही कार्य करी तो आनंद धाम रे फेरी जाऊ। एथर भी जन्म हुई तोर ही कार्य रे ही आम्भेमाने व्रती। शुण मातः ए भारतवर्षे सहाय हुह। मातः दुर्गे सिंहवाहिनी त्रिशूल धारिणी वर्म आवृत सुंदर शरीर मातः जयदायिनी तो प्रतीक्षारे भारत रही तोर सही मंगलमयी मूर्ति देखा उत्सुक। शुण मातः यही भारतवर्षे आविर्भूत हुआ प्रकाश हुआ। मातः दुर्गे बलदायिनी प्रेमदायिनी ज्ञानदायिनी शक्ति स्वरूपिणी भीमे सौम्य रुद्र रूपिणी जीवन संग्रामे भारत संग्रामे तोर प्रेरित युद्धा आमे माने दिय मा प्राणी मने असुरर शक्ति असुरर उद्यम दिय मा हृदय रे बुद्धि रे देव चरित्र देव ज्ञान। मातः दुर्गे जगश्रेष्ठ भारत जाति निबिड़ तिमिर रे आच्छन्न थिला। तुही मातः गगन प्रात रे अल्प अल्प उदय होचु। तोर स्वर्गीय शरीर तिमिर विनाशिनी आभारे उषार प्रकाश होला। आलोक विस्तार कर मातः तिमिर विनाश कर। मातः दुर्गे श्यामला सर्वसौंदर्य अलंकृता ज्ञान प्रेम शक्तिर आधार भारत मितुर विभूति आज पर्यंत शक्ति संग्रहण आत्मगोपन करथिला। आगत सेई जुग आगत सेई दिन जेतेबेले समग्र विश्वर भारस्कंदरे बहन करी भारत जननी उठुअछि आस मातः प्रकाश हुआ। मातः दुर्गे तोर संतान आम्भे माने तो प्रसाद रे तो प्रभाव रे महत् कार्य महत् भावर उपयुक्त हेउ। हे मातः विनाश कर क्षुद्रता विनाश कर स्वार्थ विनाश कर भय। मातः दुर्गे काली रूपिणी निर्मुंड मालिनी दिगंबरे कृपाण पाणी देवी असुर विनाशिनी क्रूर निनादरे अंतस्तरीपु विनाश कर। गोटे भी जेपरी आम मानक मध्य जीवित रही न पारे विमल निर्मल जेपरी हेउ एही प्रार्थना मातः प्रकाश हुह। मातः दुर्गे स्वार्थ भय क्षुद्र सहायतारे म्रियमाण भारत आम मानक महत् कर महत् प्रयासी कर उदार चेता कर सत्य संकल्प कर जेपरी अल्पासी निश्चेष्ट अलस भयभीत न हेउ। मातः दुर्गे जुग शक्ति विस्तार कर आमे ही तोर प्रिय आर्य संतान आम मानक मध्य लुप्त शिक्षा चरित्र मेधाशक्ति श्रद्धा भक्ति तपस्या ब्रह्मचर्य सत्य ज्ञान विकास करी जगत रे वितरण कर। मानव सहाय दुर्गति नाशनी जगदम्बे प्रकाश हुआ। मातः दुर्गे अंतस्तरीपु संहार करी बाहरर बाधा विघ्न निर्मूल कर। बलशाली पराक्रमी उन्नत चेता आर्य जाति भारतर पवित्र कानने उर्वर क्षेत्रे गगन सहचर पर्वत तले पूत सलिल नदी तीरे एकता प्रेम सत्य शक्ति शिल्प साहित्य विक्रम ज्ञान श्रेष्ठ हुआ निवास कर। मातृचरण या ही प्रार्थना प्रकाश हुआ। मातः दुर्गे आम मानक मध्य जुग बल प्रवेश कर आमे माने हुई उठिबु तोर जंत्र अशुभ विनाशी तरबारी अज्ञान तिमिर विनाशी प्रदीप भारतर युवगणकर यही वासना पूर्ण कर। जंत्री हुई जंत्र चलाओ अशुभ अंत्री हुई तरबारी घुराओ ज्ञान दीप्ति प्रकाशिन हुई प्रदीप धर प्रकाश हुआ। मातः दुर्गे तोते पाइले विसर्जन करिबु नाही
श्रद्धा भक्ति प्रेमर डर बांधि रखिबु। आस मात आम मानक मन प्राण शरीर प्रकाश हुआ वीरमार्ग प्रदर्शनी आस आउ विसर्जन करिबु नाही। आम मानक समग्र जीवन हो निरवच्छिन्न दुर्गा पूजा। आम मानक सकल कार्य अविरत पवित्र प्रेममय शक्तिमय मातृश्रावत हेउ। यह ही प्रार्थना मात भारत आविर्भूत हुआ प्रकाश हुआ। जदि जीवन पथरे सकल भय संकट एवं सर्वनाश विरुद्ध कवचवृत हो चलवाक चाह तेबे केवल दुईटी जिनिस प्रयोजन। से दुईटी सर्वदा एक संगे रहे। प्रथमटी है माँ भगवती करुणा और द्वितीयटी है तुम आड़ श्रद्धा निष्ठा समर्पण रे गठित तुमर अंतकरण। तुमर श्रद्धा हेबा उचित शुद्ध सरल एवं पूर्ण। मन प्राणर अहमात्मक श्रद्धा जो श्रद्धा को उच्चाभिलाष गर्व आत्माभिमान मनर दंभ स्वेच्छाचारित व्यक्तिगत दाबी निम्न प्रकृतिर सकल तुच्छ तृप्ति कामना कलुषित करी रखिछि। से श्रद्धार अनुन्नत धूमछना शिक्षा श्लोक दिगरे ऊर्ध्वक प्रज्वलित हो उठे नाही। मन रख भागवत कर्म भागवत अभिव्यक्ति रे साहाय्य निमित्त तुमको तुमरे जीवन दिया होइछि। आउ किछि आकांक्षा कर नाही। केवल दिव्य चेतनार विशुद्धि शक्ति ज्योति प्रसरता प्रशांति आनंद सकाशे आकांक्षा कर जेपरिक से चेतना तुम मन प्राण देह को रूपांतरित सर्वांग सुंदर करी गढ़िबा निमित्त सतत सचेष्ट होई उठिबो। आ किछि चाह नाही। केवल पृथ्वी उपरे तुम मध्य जो माने अधिकार पाइछन्ति जो माननको ग्रहण करा होइछे सेमानक मध्य भागवत आध्यात्मिक अतिमानस सत्य ताहार वास्तव सिद्धि को चाह एवं चाह से अवस्था व्यवस्था जार आनुकूल्य रे हेबा ए सत्यर सृष्टि एवं सकल विरोधी शक्ति उपरे पूर्ण विजय। तुमर आंतरिकता तुमर समर्पण हेउ यथार्थ एवं संपूर्ण। जेबे तुमको निजको दे देबाको हुए तेबे निशेष दे दिए। कौनसी दाबी कौनसी शर्त कौनसी कुंठित भाव रख नाही। जद्वारा तुमर सकल वस्तु दिव्य जननींकर होइजिब अहंकार पई अथवा अन्य कौनसी शक्ति को देवा सकाशे जेपरि आ किछि अवशिष्ट नथिबो। तुमर श्रद्धा तुमर आंतरिकता समर्पण जेते पूर्णतर हेबो मांकर करुणा अभय सेते ही घेरी रहिबो। जदि माँ भगवतींकर करुणा अभय तुम संगे रहिछि तेबे आ एपरि कौन अछि जा तुमको स्पर्श करिबा बा आ काहाको तुमे भय करिबो। एही कृपारु अल्प टिकिए भी तुमको सकल बाधा विपद संकटरु पार करिदेबो। तांकर पूर्ण उपस्थिति जदि तुमको आवृत करी रखे तेबे निरापदरे तुम पथरे तुमे चली जाई पारिबो। कारण से पथ हैला मांकर। ए जगतरे हेउ बा अदृश्य जगत समूह रे हेउ कौनसी शत्रु शक्ति ताहा जेते शक्तिशाली हेउ ना काहेकि तुमको स्पर्श करि पारिबो नाही। कौनसी विभीषिका तुम चिंतार कारण होई पारिबो नाही। एही करुणार स्पर्शरे संकट सुजोगरे व्यर्थता सार्थकतारे दुर्बलता अमोघ सामर्थ्य परिणत हुए। कारण दिव्य जननींकर अनुकंपा हेला परमेश्वरଙ୍କ अनुमति। एबे हेउ बा परे हेउ ताहार फल सुनिश्चित पूर्व निर्दिष्ट एवं स्वयंभाव्य अनिवार्य। दिव्य जननी स्वहस्त लिखित चिरंतनी पुस्तिका प्रसंग शरीर कर्म आवश्यक करे। शरीर कर्म आवश्यक करे। शरीर पक्षरे कर्मर निश्चित आवश्यकता रही। तुमे जदि शरीर को सक्रिय न करइब तेबे से रोग बा अक्षमता द्वारा विद्रोह प्रकाश करिब। आउ थरे शरीर पक्षरे कर्मर निश्चित आवश्यकता रही। तुमे जदि शरीर को सक्रिय न करइब तेबे से रोग बा अक्षमता द्वारा विद्रोह प्रकाश करिब। शरीर कर्म चाहे फूल गछ लगाइबा हेउ बा घर तैयारी करिबा हेउ बा कौनसी स्थूल वास्तव कर्म करिबा हेउ प्रकृत रे एहा एई भली वास्तव कर्म चाहे। तुमे एहा अनुभव करिबा उचित। केतेक लोक व्यायाम करंती
କେତେକ ସାଇକେଲ ଚଢ଼ନ୍ତି ଏବଂ ଏଇଭଳି ଅସଂଖ୍ୟ ଶାରୀରିକ କର୍ମ ରହିଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ତା ରୁଚି ଅନୁସାରେ କିମ୍ବା ତା ପ୍ରକୃତି ଓ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ କର୍ମ କରିପାରେ। ଭାବନାରେ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ। ଭାବନାରେ ରହିବା ବିଶେଷ କିଛି ଭଲ କଥା ନୁହେଁ। ଭାବନା ତୁମକୁ କେବଳ ଗୁଡ଼ାଏ ଆଗତୁରା ଧାରଣା ଦେଇଥାଏ, ଯଥା ସେଇଟା ଭଲ କାମ, ଏ କାମଟା ମୋ ଲାଖି ନୁହେଁ ଏବଂ ଆହୁରି ଯେତେ ବାଜେ କଥା। ମନ୍ଦ କର୍ମ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦ କର୍ମୀ ଅଛନ୍ତି। ତୁମେ ଯଦି ଠିକ ଭାବରେ କାମଟି କରି ଜାଣିବ, ତାହେଲେ ସବୁ କାମ ଭଲ। ସବୁ କାମ। ଏହା ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରକାର ସଂଯୋଗ ସ୍ଥାପନ। ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ ତୁମେ ଯଦି ତୁମର ଭିତର ଆଲୋକ ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନ ଥାଅ, ତେବେ ତୁମେ ଦେଖିବ ଯେ ତୁମର ଶାରୀରିକ ଶ୍ରମ ଭିତରେ ସତେକି ତୁମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବସ୍ତୁ ଭିତରକୁ ଡାକି ଆଣୁଛ। ସେତିକି ବେଳେ ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ତୁମର ମିଳନଟା ବସ୍ତୁଗତ ଭାବେ ଦୃଢ଼ ହୋଇଯାଏ। ଏ ବାକ୍ୟଟି ଆଉ ଥରେ। ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ ତୁମେ ଯଦି ତୁମର ଭିତର ଆଲୋକ ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନ ଥାଅ, ତେବେ ତୁମେ ଦେଖିବ ଯେ ତୁମର ଶାରୀରିକ ଶ୍ରମ ଭିତରେ ସତେକି ତୁମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବସ୍ତୁ ଭିତରକୁ ଡାକି ଆଣୁଛ। ସେତିକି ବେଳେ ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ତୁମର ମିଳନଟା ବସ୍ତୁଗତ ଭାବେ ଦୃଢ଼ ହୋଇଯାଏ। ଦେଖ, ବହୁତ କଥା କରିବାକୁ ଅଛି, ସାରା ପୃଥିବୀକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିବାକୁ ଅଛି। ଏହା ଖୁବ୍ ଚମତ୍କାର। ମା। ଅଗଷ୍ଟ 16, 1914। 3 ଦିନ ଧରି ମୁଁ ଆକୁଳ ପ୍ରାର୍ଥନା ନେଇ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ଆଶା କରିଛି ନୂତନ ଜିନିଷ ସବୁ ଦେଖିବି। ଦେଖୁଛି ତୋର ପ୍ରକାଶକୁ ଆବୃତ, ବିଳମ୍ବିତ ଓ ବିକୃତ କରିବାକୁ ଯେତେ ସବୁ ବାଧା ଜାଗି ଉଠିଛନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ୟଠାରୁ ପୂର୍ବେ ଆମେ ଯେତେ ଦୂରରେ ଥିଲୁ, ବୋଧହୁଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଠାରୁ ପାଖକୁ ଆସିନାହୁଁ। ହେ ମଧୁମୟ ପ୍ରଭୁ ମୋର, କାହିଁକି ତୁ ମୋତେ କହିଲୁ ତୋ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ମୋର ଯେଉଁ ପୁଣ୍ୟସ୍ଥାନ ତାକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ପୃଥିବୀକୁ ଫେରି ଆସିବାକୁ, ଏପରି ସିଦ୍ଧି ନିମନ୍ତେ ପ୍ରୟାସ କରିବାକୁ, ଯାହା ସବୁ ଦିଗରୁ ଅସମ୍ଭବ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ। ମୋର ଅପରୂପ ଦିବ୍ୟ ଧ୍ୟାନାବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରୁ ତୁ ମୋତେ ଟାଣି ଆଣିଲୁ। ଏହି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସଂକୁଳ ବିଶ୍ୱ ମଧ୍ୟରେ ପୁଣି ନିମଜ୍ଜିତ କଲୁ। ମୋ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ବା କରେଇବା ଆଶାରେ? ନିଜକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ତୋ ଶକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ପୃଥିବୀ ଉପରକୁ ଉତରି ଆସେ, ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ କେତୋଟି ମହାଶକ୍ତିଧର ଅସୁର ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ କରନ୍ତି ତୋର ସେବକ ହେବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱଭାବର ବିଶିଷ୍ଟ ଧାରା, ଆଧିପତ୍ୟସ୍ପୃହା ଆଉ ଆତ୍ମସର୍ବସ୍ୱତା ବଜାୟ ରଖି ଚାଲନ୍ତି। ମୋତେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚାହାନ୍ତି ସେହି ଶକ୍ତିକୁ ନିଜ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଟାଣିବାକୁ, ନିଜେ ହିଁ ତାକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପରିବେଷଣ କରିବାକୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନେ କରନ୍ତି ସେ ହିଁ ଏକମାତ୍ର, ଅନ୍ତତଃ ସର୍ବପ୍ରଧାନ ଦୂତ ଓ ତୋ ଶକ୍ତି ସହ ଅନ୍ୟ ସକଳଙ୍କ ସଂଯୋଗ କେବେ ତାଙ୍କରି ସହାୟତାରେ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ହେବା ଉଚିତ। ଏହି ନିକୃଷ୍ଟ କ୍ଷୁଦ୍ରାଶୟତା ନ୍ୟୁନାଧିକେ ସଂଜ୍ଞାନ, କିନ୍ତୁ ତୋ ଦ୍ୱାରା ଖାଲି ଅନିଶ୍ଚିତ କାଳବିଳମ୍ବ ଘଟେ। ମହାଶକ୍ତିଧର ଯେଉଁମାନେ, ସେମାନଙ୍କ ପକ୍ଷେ ଯଦି ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକାଶ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଏହିସବୁ ଶୋଚନୀୟ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତା ମଧ୍ୟରୁ ନିଜକୁ ମୁକ୍ତ ରଖିବା ସମ୍ଭବପର ନ ହୁଏ, ତେବେ ହେ ଭଗବାନ, ମୋତେ କାହିଁକି ଏ ସୀମାବଦ୍ଧ ଯୂପକାଠିରେ ବାନ୍ଧି ରଖିଛୁ? ତୋର ଇଚ୍ଛା ଯଦି ଏହିପରି, ତାହେଲେ ଅନ୍ତିମ ଯବନିକା ଛିଣ୍ଡାଇ ଦୂର କରିଦେ। ତୋ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ମହିମା ତାର ଶୁଦ୍ଧ ସ୍ୱରୂପରେ ଆସି ଜଗତକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ କରୁ। ହେ ଭଗବାନ, ଏହି ଅସାଧ୍ୟ ସାଧନ କର, ନହେଲେ ଫେରିଯାଇ ତୋ ମଧ୍ୟରେ ମୋତେ ଲୀନ ହେଇଯିବାକୁ ଦେ। କରୁଣାମୟୀ ମା, ପରମ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ, ବାସ୍ତବରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି ସୌଭାଗ୍ୟବାନ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଉ ଏଥିରେ ଦ୍ୱିମତ ନାହିଁ। ଆମେ ମା ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କୋଳରେ ସମସ୍ତେ ଉପବେଶନ କରିଛନ୍ତି।
ମା ଏବଂ ପ୍ରଭୁ କୋଳେଇ ନେଇଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ନିଜେ ସୌଭାଗ୍ୟବାନ। ତେବେ ଆଜିର ଏହି ପବିତ୍ର ଦିବସ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଜାଣୁ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଆଜି ଜନ୍ମ ଦିବସ, ପୁଣି ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ବାପାମାନେ, କି ଅପୂର୍ବ ମିଳନ। ତେବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମୁଁ ଏକ ଭକ୍ତି ଅର୍ଘ୍ୟ ନିବେଦନ କରୁଛି। ନିଜର ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ଟିକେ ବସିକି ତାକୁ ପାଠ କରୁଛି। ସମସ୍ତେ ନୀରବ ରହିବା। ମା 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 ଶାଶ୍ୱତ ତୁମେ ଚିରବନ୍ଦନୀୟ, ବିଶ୍ୱଜନ ଚିର ସଖା। ଶାଶ୍ୱତ ତୁମେ ଚିରବନ୍ଦନୀୟ, ବିଶ୍ୱଜନ ଚିର ସଖା। ନବଜୀବନର ସୃଷ୍ଟିର ସ୍ରଷ୍ଟା, ଆସ୍ପୃହାର ବହ୍ନି ଶିଖା। ପ୍ରଣାମ କରୁଛି ତୁମକୁ ହେ ପ୍ରଭୁ, ମଥାକୁ ମୋର ନୁଆଁଇ। ତୁମେ ତ ରହିଛ ଅନାଦି କାଳରୁ, ଚେତନାର ପ୍ରଭୁ ହୋଇ। ଚେତନାର ପ୍ରଭୁ ହୋଇ। ଶାଶ୍ୱତ ତୁମେ ଚିରବନ୍ଦନୀୟ, ବିଶ୍ୱଜନ ଚିର ସଖା। ଦେବାକୁ ସନ୍ଧାନ ଅମୃତର ଧାରା, ଆତ୍ମାର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ। ଓହ୍ଲାଇ ଆସିଲ ଦିବ୍ୟ ରାଇଜରୁ, ଅଶ୍ରୁତ ଆହ୍ୱାନ ପାଇଁ। ବନ୍ଧନ ଆତ୍ମା ନିରାଶ ନିବିଡ଼େ, କେତେ ଖୋଜୁଥିଲା ରାହା। ବିବର୍ତ୍ତନର ଚଲା ପଥ ପରେ, ତୁମେ ହିଁ ତ ଏକା ସାହା। ଢାଳି ଦେଲ ତୁମେ ଅମୃତର ଧାରା, ଢାଳି ଦେଲ ତୁମେ ଅମୃତର ଧାରା। ମର୍ତ୍ତ୍ୟର ମରୁପଥେ ସଂଗ୍ରାମ କଲ, ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜଗତରେ ଅନ୍ଧକାରର ସାଥେ। ଅନ୍ଧକାରର ସାଥେ। ଶାଶ୍ୱତ ତୁମେ ଚିରବନ୍ଦନୀୟ, ବିଶ୍ୱଜନ ଚିର ସଖା। ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗର ରୂପାନ୍ତର ପଥେ, ସାଜିଲ ସାରଥି ତୁମେ। ବରଣ କରିଲ
କଠୋର ତପସ୍ୟା ଚୈତ୍ୟର ଉନ୍ମୋଚନେ। आहे ଯୋଗୀରାଜ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଚେତନାର ମହାଜ୍ୟୋତି। ପ୍ରଣାମ କରୁଛି ତୁମରି ଚରଣେ ଆଜି ଏ ମାନବ ଜାତି। आहे ଯୋଗୀରାଜ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଚେତନାର ମହାଜ୍ୟୋତି। ପ୍ରଣାମ କରୁଛି ତୁମରି ଚରଣେ ଆଜି ଏ ମାନବ ଜାତି। हे महासंग्रामी हे मानव प्रेमी। हे महासंग्रामी हे मानव प्रेमी। विश्व कवि विश्वगुरु हाथ धरि निय आहे महाप्रभु। हाथ धरि निय आहे महाप्रभु। निबिड़ अंधकारु निबिड़ अंधकारु शाश्वत तुमे चिरवंदनीय। विश्वजन चिरसखा नवजीवनर सृष्टिर स्रष्टा। आस्पृहार बन्ही शिखा। प्रणाम करुछि तुमको हे प्रभु। मथाकु मोर नुआई। तुमे तो रहिछ अनादि कालरु। तुमे तो रहिछ अनादि कालरु। चेतनार प्रभु होई। चेतनार प्रभु होई। चेतनार प्रभु होई। ମହାଭକ୍ତ ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ଦିନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସୁଲୋଚନେ ଜଣାଇଲେ, ନାରାୟଣ, ମୋ ଭଳି ଅଧମ ଏ ତ୍ରିଭୁବନରେ କେହି ନାହିଁ। କାରଣ ମୁଁ ସର୍ବଦା ତ୍ରିଭୁବନରେ କେବଳ ଘୂରି ବୁଲୁଛି। ମୋର ଯଜ୍ଞ ନାହିଁ, ତପସ୍ୟା ନାହିଁ, ଧ୍ୟାନ ନାହିଁ, ସମାଧି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସାଧନା ନାହିଁ। ମୁଁ କିପରି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବି? ଭଗବାନ କହିଲେ, ନାରଦ, ମୁଁ କେବେ ବୈକୁଣ୍ଠରେ ରହିପାରେ ନା, କି ଯୋଗୀ ମୁନିଙ୍କ ହୃଦୟରେ ରହିପାରେ ନା। କେତେବେଳେ ମୁଁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ କଣ୍ଠରେ ମୋର ଲୀଳା ପ୍ରସଙ୍ଗ ବା ମୋର ରୂପଗୁଣ ଓ ମହିମା କୀର୍ତ୍ତନ ଓ ଗାନ ହୋଇଥିବାରୁ ଶୁଣେ, ସେ ସ୍ଥାନରେ ରହିଯାଏ। ତୁମେ ଅହରହ ମୋର ନାମ ଓ ଗୁଣ କୀର୍ତ୍ତନ କରି ଚାଲିଛ, ତେଣୁ ମୁଁ ସର୍ବଦା ସେଥିରେ ମୋହିତ ହୋଇ ତୁମ ହୃଦୟରେ ରହିଛି। ତେଣୁ ତୁମର ଅହରହ ଭ୍ରମଣ ଭିତରେ ମୋତେ ହୃଦୟରେ ଧାରଣ କରି ଚାଲିଛ। ଏହି କଥାରେ ଏକ ମହାନ ସତ୍ୟ ରହିଛି। ତାହା ହେଲା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରୂପ, ନାମ ବା ଗୁଣ ବା ଲୀଳା ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ହୋଇ ଭଗବତ ଉପଲବ୍ଧି ସହଜରେ ହୋଇଥାଏ। ଓଡ଼ିଶା ଭାଷାରେ ଆମର ପ୍ରାଚୀନ ଓ ମଧ୍ୟଯୁଗ ଭକ୍ତ କବିମାନେ ବହୁ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ଓ ଶ୍ରୁତି ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ଜଣାଣମାନ ଲେଖି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ନେଇ ବହୁ ଭଜନ
ଲେଖାଯାଇଛି, ମାତ୍ର ସେଗୁଡ଼ିକ ଅଧିକାଂଶ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତି ଆବେଗ ଦ୍ୱାରା ଅନୁପ୍ରେରିତ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ତାହା ମନରେ ଆଦୌ ଭକ୍ତର ସ୍ପନ୍ଦନ ସୃଷ୍ଟି କରେ ନାହିଁ କି ଧ୍ୟାନ ସମାଧିର ସ୍ଥିତି ପ୍ରଶାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରେ ନାହିଁ। ନ ଆସୁ ଏପରି ଦିନ ଜୀବନରେ କେବେ ମା, ଜୀବନରେ କେବେ, ଯେଉଁ ଦିନ ତୁମ କଥା ଭାବି ନାହିଁ ଲବେ। ଦିନ ପରେ ଦିନ, ମାସ ପରେ ମାସ ବିତି ଯାଉଅଛି ଯେତେ ମା, ବିତି ଯାଉଅଛି ଯେତେ, ଅନୁଭୂତି ଗାଢ଼ ଗାଢ଼ତର ହୁଏ ତୁମ କୃପା ପାଇ ସତେ ମା, ତୁମ କୃପା ପାଇ ସତେ। ତୁମରି କରୁଣା ରକ୍ଷା କରୁଥାଇ ଭବେ, ତୁମ ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରକାଶୁଛି ଏବେ। କ୍ରାନ୍ତି ନାହିଁ, ଶାନ୍ତି ନାହିଁ, ଭ୍ରାନ୍ତି ନାହିଁ କେବେ, ନ ଆସୁ ଏପରି ଦିନ ଜୀବନରେ କେବେ। କିଏ କହେ ସଂସାରଟା କାଳେ ଦୁଃଖରେ ଖାଲି ପୂର୍ଣ୍ଣ ମା, ଦୁଃଖରେ ଖାଲି ପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆଉ କେହି କହେ ସଂସାର ଖାଲି ମାୟାରେ ଯାହା ବନ୍ଧନ। ତୁମେ ଯଦି ଅଛ ଦୁଃଖ ଥିଲେ ଯେତେ ଥାଉ ମା, ଥିଲେ ଯେତେ ଥାଉ, କି କରିପାରିବ ବା ଯନ୍ତ୍ରଣାର ଦାଉ ମା, ଯନ୍ତ୍ରଣାର ଦାଉ। କ୍ରାନ୍ତି ନାହିଁ, ଶାନ୍ତି ନାହିଁ, ଭ୍ରାନ୍ତି ନାହିଁ କେବେ, ନ ଆସୁ ଏପରି ଦିନ ଜୀବନରେ କେବେ। ତୁମେ ସପନମୟୀ ସ୍ନେହମୟୀ, ତୁମେ ସପନମୟୀ ସ୍ନେହମୟୀ, କରୁଣାମୟୀ ମା, କରୁଣାମୟୀ ମା। ଚରଣେ ତୁମ କୋଟି ଜୁହାର ମାଗ, ହୁଅ ଜୀବନେ ସାହା ତୁମେ ସପନମୟୀ ସ୍ନେହମୟୀ, କରୁଣାମୟୀ ମା। ହୃଦୟ ମୋର କୁସୁମ କର, ହୃଦୟ ମୋର କୁସୁମ କର, ଭାବନା ସୁଛ ଝରଣା ନୀର, କାମନା ଭୂତେ ସମୂଳେ ପୁଡ଼ି ମାଗ। ଦିଅ ମା ମୋତେ ରାହା ତୁମେ ସପନମୟୀ, ତୁମେ ସ୍ନେହମୟୀ, କରୁଣାମୟୀ ମା। ଯାହା ବା ମୁହିଁ, ଯାହା ବା ମୋର, ସେ ସବୁ ତୁମେ ଗ୍ରହଣ କର। ଯାହା ବା ମୁହିଁ, ଯାହା ବା ମୋର, ସେ ସବୁ ତୁମେ ଗ୍ରହଣ କର। ଚେତନା ଦୀପ ଜଳାଇ ଧୀରେ ମାଗ, ଚେତନା ଦୀପ ଜଳାଇ ଧୀରେ ମାଗ। କର ମା ମୋତେ ଯାହା ତୁମେ ସପନମୟୀ, କରୁଣାମୟୀ ସ୍ନେହମୟୀ ମା। ଲକ୍ଷ୍ୟ ମୋର ଯାଇଛି ହଜି, ଲକ୍ଷ୍ୟ ମୋର ଯାଇଛି ହଜି, ଅନ୍ଧକାର ଚାଲିଛି ଖୋଜି। ଲକ୍ଷ୍ୟ ମୋର ଯାଇଛି ହଜି, ଅନ୍ଧକାର ଚାଲିଛି ଖୋଜି। ପାଇବି ବୋଲି ରଖିଛି ଆଶା ମାଗୋ, ପାଇବି ବୋଲି ରଖିଛି ଆଶା ମାଗ। କର ମା ମୋତେ ଦୟା ତୁମେ ସପନମୟୀ ସ୍ନେହମୟୀ, କରୁଣାମୟୀ ମା। ଚରଣେ ତୁମ କୋଟି ଜୁହାର ମାଗ,
ହୁଅ ମା ମୋତେ ସାହା ତୁମେ ସପନମୟୀ ସ୍ନେହମୟୀ କରୁଣାମୟୀ ମା ତୁମେ ସପନମୟୀ ସ୍ନେହମୟୀ କରୁଣାମୟୀ ମା। ତେବେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହିଛନ୍ତି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ, ଦୁର୍ଗା ସ୍ତୋତ୍ରରେ କହିଛନ୍ତି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଗ ବଳରେ ପ୍ରବେଶ କର। ଆମ୍ଭେମାନେ ହୋଇ ଉଠିବୁ ତୋର ଯନ୍ତ୍ର, ଅଶୁଭ ବିନାଶୀ ତରବାରୀ, ଅଜ୍ଞାନ ତିମିର ବିନାଶୀ ପ୍ରଦୀପ। ହେ ମାତଃ ଭାରତର ଯୁବକଗଣଙ୍କର ଏହି ବାସନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କର। ଯନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇ ଯନ୍ତ୍ର ଚଳାଅ, ଯନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇ ଯନ୍ତ୍ର ଚଳାଅ, ଅଶୁଭ ହନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇ ତରବାରୀ ଘୁରାଅ, ଜ୍ଞାନଦୀପ୍ତି ପ୍ରକାଶିନୀ ହୋଇ ପ୍ରଦୀପର ପ୍ରକାଶ ହଉ। ବାସ୍ତବରେ ଏ ମାଟିର ତପସ୍ୟା ସେଇ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଥିଲେ ସ୍ୱର୍ଗତ କୈକେୟୀପା। ତାଙ୍କର ଆନ୍ତରିକତା, ତାଙ୍କର ଅନ୍ତରର ଆଉ ପ୍ରେରଣା, ଆନ୍ତରିକ ପ୍ରାର୍ଥନା ଯୋଗୁଁ ଆଜି ଆମେ ତାଙ୍କର ପିତା ରାଧାମଣି ଭାଇଙ୍କର ଯେଉଁ ଅକୁଣ୍ଠ ସାହାଯ୍ୟ, ଅକୁଣ୍ଠ ଦାନ ଯୋଗୁଁ, ତାଙ୍କ ଜାଗାରେ ଏ ମାଟିର ତପସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଆଜି ଆମେ ମା ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦେହାଂଶ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇପାରିଛି ଏବଂ ମାତୃମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ହେଇ ଆମେ ନିଜେ ସୌଭାଗ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ହେଇପାରିଛେ। ମା ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କୋଳରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇପାରିଛେ। ଏ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ କେବଳ ଯେ ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ଗ୍ରାମବାସୀ ନୁହନ୍ତି, ସମଗ୍ର ଏ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ହିଁ ଆଜି ତାଙ୍କ କୋଳରେ ଆଶ୍ରିତ ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି। ସେ ସବୁ ସୁଖ ଦୁଃଖର କଥା ସେ ବୁଝୁଛନ୍ତି। ଏ ବିଶ୍ୱାସ ଭରସା ଆମକୁ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ କୈକେୟୀ ଅପାଙ୍କ ପରେ ବାସ୍ତବରେ ଭାଇ ଅପା ମାନେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ଆମର ଅତି ପ୍ରିୟ ବିନୋ ଭାଇ, ଯାହାଙ୍କୁ ଆମେ ମୂଳରୁ ଦେଖି ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ସେ କରି ଆସୁଛନ୍ତି। କେବଳ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଟିକେ ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷା ଭଳି ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବା ଦରକାର ଏବଂ ଅଦ୍ୟାବଧି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ କାମିନୀ ଅପା ଏବଂ ବିନୋ ଭାଇ ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କାମରେ, ବିଶେଷ କରି ସମାଧିରେ ଫୁଲ ସଜାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଯାବତୀୟ କାମ ସେ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ମାଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଶେଷ କୃତଜ୍ଞତା। ତେବେ ଆଜିର এই ପବିତ୍ର ଦିବସରେ ବିନୋ ଭାଇ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ମାତ୍ର 2 ଧାଡ଼ି ମା ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବେ ବିନୋ ଭାଇ। ତାପରେ ଆମର କାମିନୀ ଅପା ମାତୃବନ୍ଦନା ଗାଇବା ପରେ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶେଷ କରିବା। ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, କିଛି କହିବାର କଥା ନାହିଁ। ଆମେ ଗୋଟେ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ସଂକଳ୍ପ ନେବା, ଗୋଟେ କରିବା। ଦେଖ, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଘରେ କୁକୁଡ଼ା ପୋଷୁଛନ୍ତି। କୁକୁଡ଼ା ପେଟ ତଳେ ଯେତିକି ଅଣ୍ଡା ଥାଏ ସବୁ ଛୁଆ ହୁଅନ୍ତିନି, କେତେକ ବି ଘୋଳ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ତାର କାରଣ ତା ମାର ଓଢ଼ଣୀ ଭିତରେ ଯେତିକି ରହିବେ ସାଇତିକି, ସେଇମାନେ ପିଲା ହୁଅନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଅଲଗା କିଛି ରହିଯାଆନ୍ତି ସେମାନେ ଘୋଳ ହେଇଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଠି ଆମେ ଯେଉଁ ମାଙ୍କର ସ୍ଥାପନା କରିଛନ୍ତି, ମାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଅଛି, ମା କୋଳରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଯେତେ ଜାକି ଜୁକି ହେଇକି ମାଙ୍କ କୋଳ ଭିତରେ ରହିପାରିବା, ସେତିକି ଆମେ ନିଜେ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇ ଉଠିବା। କାରଣ ସବୁର ସମ୍ଭାବନା ଆମ ଭିତରେ ଅଛି। ସେଇ ସୁଯୋଗ ଟିକକ ବାହାରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନ ଦରକାର ହେଉଛି, ଗୋଟେ କାଳ ଦରକାର ହେଉଛି, ଗୋଟିଏ ପାତ୍ର ଦରକାର ପଡ଼ୁଛି, ଆମମାନଙ୍କର ଉତ୍ସାହ ଦରକାର ପଡ଼ୁଛି, ଆମମାନଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ଦରକାର ପଡ଼ୁଛି। ଆମେ ଯେତେ ସେତିକି ସଚେତନ ହେବା, ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତିକି ନିବେଦନ କରିବା,
आपण मानकर कौन होउची न होउची से कथा चिंता करिया दरकार। अंडा की चिंता करेनी, से केवल स्थिर भाव में ता माँ पेट तले थाए। तेणु आमे सेमिति अंडा जमिति माँ पेट तले रोची, आमे सेमिति माँ को कोल रे रहिबा, चिंता भी करिबा ना, काहारी दोष देखिबा नहीं, काहारी त्रुटि देखिबा नहीं, क्या ठीक भूल किसी भी चिंता करिया दरकार नहीं। आमे केते प्रोग्रेस करछथि, आमे कोन करि परिबा, जेते परिबा माँ को भल पाई शिखिबा, समस्त को भल पाई शिखिबा, ताले आम जीवन सार्थक हबो। एवं श्री अरविंद माँ जो विश्व रे नुआ कथा दिए स्थापना करिया को जाउचंती, से नुआ संभावना टी को आमे बहन करि चालुचंती, किंतु से एक्टिव हे पारुनी। आ कार्यकारी करिया को आम भितर आमे माँ को स्मरण करिबा, माँ को कोल रे आमे जेते जेते बांधी हबा। तेणु माँ कर जेहेतु एठी आमे गोटे मंदिर बा ध्यान गृह आम स्थापन कर जिते पारिबा माँ को कोल रे स्थापना हवा। जेकोसी आम कार्य कर जहाँ भी आपड़ करूँ ना कहीं, खाइला बेले शोला बेले गाधेला बेले केवल जहाँ करुँच खाली माँ को कहतु, माँ मो सहित सामिल हो मो कम कर, माँ तुमको साहाଯ୍य करेंगे, आपण मैंने सहयोग हे, खाली कही दिंतु ना। वंदे मातरम। प्रभु तुम निराजना पाए, मुझे दीवानिसी अछि चाहि। प्रभु तुम निराजना पाए, मुझे दीवानिसी अछि चाहि। मो मन मंदिरे अगुरु धूपरा, मो मन मंदिरे अगुरु धूपरा, आळती अछि मो थई। प्रभु तुम निराजना पाई, मुझे दीवानिसी अछि चाहि। जुई जाई है ना मल्ली मालतीरे, गुंथिछि मो हारटिए। सरागे सजाई पूजा नैवेद्य, तुम पथ चाहि रहे। जुई जाई है ना मल्ली मालतीरे, गुंथिछि मो हारटिए। सरागे सजाई पूजा नैवेद्य, तुम पथ चाहि रहे। जीवन सलिता जलाइछि प्रभु, जीवन सलिता जलाइछि प्रभु, तुमरि आशिबा नेई। प्रभु तुम निराजना पाई, मुझे दीवानिसी अछि चाहि। मोर बोली किछि भाबी नहीं प्रभु, सबु तुम प्रीति दान। तुम आशीषर सागर बेलारे, काटु अछि मोहि दीन। मोर बोली किछि भाबी नहीं प्रभु,
सबु तुम प्रीति दान तुम आशीषर सागर बेलारे काटुअछि मोहि दीन हृदय पसरारे सत्य प्रेम स्नेह हृदय पसरारे सत्य प्रेम स्नेह झरणा दिया झराई प्रभु तुम निराजना पाई मुझे दिवालिसी अछि चाही प्रभु तुम निराजना पाई मुझे दिवालिसी अछि चाही मुझे दिवालिसी अछि चाही मुझे दिवालिसी अछि चाही। वाह।